Dalawa kung sino gusto pumasok mamaya. Oh, sige. Oh. Babagad! Marito, pinasa kay Marsal, Inira, Kupal. Marsal. Number 1, the ball. Oops, Marito. Marito, the ball. Pass to Herrick, Marsal. Herrick, the ball. Shoot. Bagus. John. Number 1. Pistopol. Laban by Marito. Marito to Marsal. Katahan. Okay. Back in the court. Mangal ka sa komite. Hindi pwede yun. Hindi naman sadya, sir. Bawal yun. Number 1. Malakas na yung number 1. Pinasa kang Belisario. Belisario. Open. Anas. Nuevo. Yun. Babagad, baba. Marito. Number 6. Dribbling the ball. Eric sa Marsal. Marsal to the shoot. Wag. Belisario. Belisario din the ball. Pinasa ka pool. Kayo. Babagad, Paul. Pinasa ka Marsal. Babagad kayo? People Marsal. Belisario. Belisario James. Belisario James. Belisario. Belisario. Pass to Patang. Okay. Score all four. Marito. With the ball. Marito. Pass out. Still by Tanas. Tanas to Belisario. Belisario. Sayang. Nice ball. Baba, baba. Katahan di ball. Katahan. Marito to Marsal. James. Up to the three. No hit. Goodbye by Kevin. Good for 2 points by Katahan. Number 1, dribbling the ball. Number 1. Pass to Paul. Pass to number 1. Number 1 to Nuevo. Nuevo to 2. Yun. 2 points by Nuevo. Baba na. Isto. Enrico. Enrico. Dribbling the ball. Enrico pass to Marsal. Good for 3 points by Marsal. Number 1, dribbling the ball. Pass to Tanas. Good, still by Marsal. Marsal to Benz. Benz to still by Batang. Batang to the left. Good for 2 points by Batang. Ning 6 minutes and 40 seconds. Enrico to Marsal to Benz. Layup. Traveling violation. Double traffic. ilang. Nagtawag eh. Score. All 8, huh? 6 minutes and 29 seconds the remaining time. Number 1, dribbling the ball. Number 1 to Tanas. Tanas to 2. Number Marsal. Jarek dribbling the ball. Jarek to left. Goes for 2 points by Jarek. 1 minute. 6 minutes ang nabing tayo nabili na. Ito na yung second part. Pero sa'yo.
With the ball. Del Rosario. Attacking. Woods. Benz. Benz to Derek. Derek. To Katahan. Shoot. No good. By Pool. Alias. Alias to Rosario. Opo. To Rosario. Lorico, Manasal. Manasal. Ganda. Wala. Once again, 2 shoot. 2 points by Manasal. Pinsan nyo, oh. Wala pa. 5 minutes and 15 seconds. Pinsan nyo ba? Oh. Number 1. To Rosario. Rosario. Gitna. Rosario to Tanyas. Tanyas for 3. No good. What? Niebo. Good. No shot. Change 5 na. Change 5. Change 5 na. Change 5. 5 minutes na. 1 minute. Time. 4 minutes, 51 seconds. Oh. Puta, Change 5 na. Change 5. Change 5. adik. Change 5 na? Oh. Okay. Paul. Sabi tama yan. Yung, puti na sa lalim. Sino kayo? Number 28. Pinasa kay Philip. Pinasa kay Bridela. Ayaw pass. So Lawrence. Number 7. Number 3. Bridela. Sabi tama yan. Naka ako niyan, naka... احمر برتقالي احمر Sira ulo po. Ay, mamaya ulit. Ikaw naman. Dandahan. Wala. Pasa kay Rab. Pinamusuan ni Rab. 2 points. Atahan. Atahan. Intipit. 3. Wala. Oh, Rab. Wala. Salat. Last touch, green. Yasir, ikaw mag-receive. Hey! Oh, Rubo. Second foul. Third foul. First personal foul. First foul. Between the ball. Let's go the foul. 3. Inside 3 minutes. For the first quarter. Tira mo na. Number 7. 3.
Nakakalokong tao mo eh. Tahan, hindi na ball. Tahan. Tahan. Pedro. Pedro, hindi. Pedro, wala. Pedro, number 6. Wala. Grabe, rebound mo, no? Number 7. Wala. Manasal. Manasal. Tepok. Pinasa kay P8. 44. Time out, time out. Oh. Time out. Orange team. Meantime, 2 minutes. Score, 12, 18. Bawi lang, bawi lang. Bawi lang. Bawi lang. Bawi lang. Ano lang yan? Bawi lang, bawi lang. Sige, sige, ganyan. Pag nag-box out ako, tignan nyo yung isang talbog ng bola kasi hindi ko na mga ball. Hindi ko na madantag yun. Para yung bagsak sa inyo na. Malaman lang ba? Baba, gang rebound tayo. Gang rebound tayo. Yun na. Meron doon sa committee. Yun. Sa committee, pinainom nga doon. Back to the game. 1 minute and 57 seconds. Meantime. Orange. Number 6, giving the ball. Number 6, Mata. Number 3, Robert. Defend by Bistan. Philip. Philip. Katahan. Katahan. Giving the ball. Katahan. Liop. Baba lang. Katahan. Valenzuela. Valenzuela. 28, 23. Robert. Defend by Katahan. Ay, Tumasal. Buti sana eh. Meantime, 1 minute and 80 seconds. Score 12-20. 12 ba na? 12-20. Yan, gumpisa na naman. Nataas na naman ang bilihin. Kailangan natin manalo dito eh. Hindi tayo ano eh. Nice. Baba. Last 20 seconds. Last shot. Ay! Last shot. Kuha na. Habang may oras. Yes sir, yes sir! Tira na! Tira! Kasi ayaw kasi mag-diet eh. Ah. O yung ano mo? Sige tayo pa. Tambak tayo.
Apat na sir eh. Apat ba? Sige. Ay, hindi. Ngayon Hindi na ako sa iba po. Ilalim din ako. Yung dalawa Ano? to. Yung dati pa rin. Hindi nga pwede kasi naka-street na siya. Next game. Hindi ako. Hindi, may iwan yung isa eh. Kaya ako. Sige, sa bako. Wala. Kanina sila nga oh. Sila nga rin eh. Okay, yung mga nagbuto nyo na, nagkakaroon tayo sa gilid. Sila nga si ano. Dito, at saka... Kalimutan ko. Ay, meron tayo kakanin sa gilid. Great. Loreko pa din. Yes. Loreko. Derek. Tahan. Ito. Tungkol. Ibang tayo dito. Anas. Using the ball. Bigay. Anas. Bigay ka din ball. Shoot. Good. Baba. Derek. Using the ball. Tahan. Tahan. Left. Kasi mga mabibilis. 2 points by Tahan. Nanasan, mabilis din. Number 1. Huwag mo kagalitan. Number 1. Goal. Stand. Debo. Labas, Paul! Shoot. Good. Right. Barzela. Bring the ball. Derek. Left. Good. Number 1. Takbo! Tuloy mo! Kaya! Number 1. Left. Good. Baba na! Dereko to Barzela to Derek. 2 points by Derek. Samba. Score. Wala pa eh. 29-16. Bata. Hindi na. Wala. Yes. Bata. Lost ball. Bata. Number 1. Gonzalo ito wala. Gonzalo. Yeah. Get the 2 points by Gonzalo. Harangan nyo na! By Diego. Yun. Foul. Basket. Foul. Number 26. 26 bins. One shot. Mamaya, doon na lang ako sa baba. Kayo na lang ni Dumato sa taas. Kaya nga. One free throw by Diego. Another one throw. Keeping in the line. Release mo muna. At patamahin mo sa net. Green, pasok na. Para hindi ka na makapasok mamaya. Pasok ka na, posisyon ka na doon. Kulang naman ng isa eh. Shoot mo na. By Derek. Rebound na. Maraming rebound ba daw? Kalabaw ah. Nakatatlong rebound ka na. Tahan. Gonzalo. 10 seconds to shoot. And good. One. Goal. One to Katahan. To Anas na. Anas. Get back. Wala. Derek. Baba! To Loreko. Loreko. Dribble the ball. Kulang. Loreko. Gonzalo. Good pass. Wala sa ilalim mo! Number 3. Gonzalo. Pasok si Asen. Number 1. Dribble the ball. Play time. 3 minutes. Good. Baba. Gonzalo. Katahan. 2 points. Katahan. Wala na, tambak na.
35. 35-18 in favor of Green Team. Sige, sige. Ayos. Blue Team. Lima lang yun, Paul. Time out, time out. Oh, time out, Orange Team. Time out muna, time out, Orange Team. First play. Hindi nyo kaya bilisan? Second quarter. Kung makakabilis. Wala sa ayos ang handling. Kumbaga, hindi sila nagmamad sa ano. Kahit sa amin nga, hindi rin nagmamad eh. Ayun sa atin, hindi rin nagmamad yung ano. Pag nasa side ako, nakakaano yung kabila. Yan sa ito, mamaya sa third. Third sub na ba? Open sub ang Open sub. Player siya. Kasi kailangan ng mabilis. Mabilis sila eh. Kaya mo yung lineup ngayon. Kaya may lineup ngayon. Isa lang ang tatakbo, point guard pa. Dapat mayroong magrarat. Ay, sinasabi ko, may aayusin sa... Kausapin yung Si, okay naman sana. Kaso lang nga. Sinabi ko na kanina. Ubusin tayo naman na lang sa dyan. Hindi lang nadepensa na maayos. Depensa ba? Depensa. Kaya man yan. Oh. Depensahan nyo. Sige. Oh. Jeric! Eric is pushing outside. Okay na nga yun sana. Ah, dapat di mo pinalis. Dapat di mo pinalis. Oh, baba na. Kuhain nyo na yan, oh. Kuhain nyo na. Sige lang, sige lang. Sige lang yan. Anas, 4, 3, wala. Paano ba yun? Magaling batang, wala. Okay, Jeric. Nakaka-rebound si ano. Jeric, leading the ball. Pasok, Ahan, wala. Injury. Injury. Oh, yes, sir. Pasok na. Pakai ano, bro? Natin. Bro, pakai ano, bro? Ano mo yung ano? Paano? Since 5 na? Paul. Eric, everybody. Natin. Oh. Bola. Bola. Number 6 after the play. And then, Score 31, 22, 38. Eric, to the pass. Wala. Mental. What are you doing? No point.
Philip. Wala. Ransal. Dito boy. Ransal, dito. Wala. Bali. Tahan. Wala. Nagkain ka! Ulog ka na, malagkas. Hindi pa ako nagpurnato. Sambutin ninyo ng ayos. Kagaganda eh, hindi na talaga maka-shoot. Si Paul may kasalanan. Ano yan? Napa no? Tinulak mo? Hindi nga kami nagbabantay ni Sir eh. Kami nga nagpapaubayas. Yan ang premyo sa atin eh, ang ganyan bali-bali. Sir, ayos ka na. Gordya! Huwag ako nagalit, siya kayo. Sabi ko, second quarter pa naman ako atake. Bakit ang depensa natin? Diyan ako ang depensa natin. 3-2, 2-3. Malaman eh, pagkabulan ng kalaban, wala na. Atake! Yo! Tangan di pinakay. Pasa! Last minute. Yeah. 25. In favor of Magic. Okay. Manisa, 1 minute and 25 seconds. 7. Yeah. Time out! Time out. All in. Inside. 1 minute and seconds. Ang basket. Ayusin mo naman tira mo, nagpapakapagod ka. Ayan nga. Kurkuren. Pumay ka muna. Teka, mga tira mo, pait siyang hindi mo natama sa ring. Nag-crooks. Ang ganda ng mga rebound mo eh. Grabe ang energy nito. Oo eh. Kabata ka tati. Nakadali ata ng kunya. Try ka naman rin. Sumukha ka mo ito pa. Bouncy kasi. Pasa-pasa kayo. 7. Second sa play. Good one, Miguelo. Ginagawa pa. Hindi pa pinauli.
Number 11, katahan. 25 seconds. Lorik. 23. Wala. Katahan. 15 seconds. Minute. 2 point. Okay. Score 27-51 in favor of Philippines. Lambutin tayo eh. 27-51. Harap. Sige, sige, solid mo na. Para Timor. Bigong. Pahinga. Ito si ano. Jesus. Si Jesus. Para mat. Sige na. Ang sasama ni Jesus. Sinunubo na mamaya, pasapahingayin mo. Ah, sige. Wala na yun, no? Sige na. Gong. Sige na. Ano sabay na tayo? Sabay na lang natin sila. Sige lang. Kompleto na kayo. Magsabla kami, tatlo mamaya. Kasi ko na. Kang Last ball. 27-51. Kalate. Sobra. 27-51 in favor of Philippines. Ito. 3 points. Yeah. Putang pasay. Sure eh. Enrico. Against. Okay. Again. Wala. Enrico ball. Lagi din natulad. Batang. Oh, baba na! Enrico. Wala. Enrico. Hintay. Ang three. Sige, huwag kayo mawalan pag-asa. Third quarter pa lang yan. Tuloy mo na. Okay. Kuhain nyo na. Isa-isa na lang. Kaya yan. Oh. Oh. Tangin, hindi makarebound si Paul na walang tulak. Dapat diskarte ba ganun, no? Box out niya. Kaya mo yun. Hindi niya tulakin. Sige, batay lang, batay. Kaya yan. Oh. Short. Yan, kuha.
Anas, second personal foul, second team foul. Nag-shot kami. Ay, 31. 31 PS 1. Rico. 131 ba yan? 131 ko yan. Ahad. Ahad. Harap na. 28. Oh! 83. Ahad. Azura. Taas ng kamay! Oh, maya. Maya, saba natin. Sino? Sab, sab! Sino? Maya, maya, maya. Sino ba pasab? Sino ba? Maya, wala. Maya, maya. Ha? Si ano? Thunder maya. Palitan. Maya, paanoin mo natin? Painitin baka maya. Sabi niya, pa umiinit. Depensa oh! Sab ah. Warning, green, delay the game. Oh, sub na daw rin, sub. Mamaya, pag foul. Sab na! Sige, sab. Sabi mo Powder. sub, tapos baboy mo. Out. Si ano? Warning na tayo, gaganyan ka na naman. Eh! Naka-warning na tayo eh. Meron ka? Meron ka? Ball? Pastuhin niyo ba? Hindi mo. Maya, saban si Dumato. Jesus, saban si Dumato. Ha? Remaining time 6 minutes and 20 seconds. Score 31-55 in favor of Green Team. Anas, 3. Wala. Bazuin to bench. Oh, nakuha. Bench 2. Wala. Babayin Anas. Number 10, Kata. Mangal ka sa committee. Second team pa lang yung green, ha? Number 1. Number 7. Giving the ball. To shoot. Move. 128. Baba agad oh! Walang... To bench. Saban mo si ano, Dumato. Bro. Palta mo. Video. Kulit mo. Sub ka? Nah, good to the ball. Pass to number 6. Shoot. Move it. Number 4. Number 7. Number ball. Number 6 to Diego. 2-4. I'm out. Wag na! Bay, Kinabahan na. Automatic sub. ba't kayo nag-time out? 20 yan! Alright, ilan tayo 5 minutes to the fourth quarter. Shout out. Score 35-55. Ba't kayo nag-time out? 20 lamang. Ayan. Okay, magkape muna tayo. Ilan tayo 5 minutes. Ayan, Sub lang dito mga sub. Nabanbawi kasi ito sa rabagsak. Ayun siya, sir. Oh. okay. 21 to Lab. Foul. Number 20. Third personal foul. Third team foul. Scar, huwag mo ilalakas. 35-55 in favor of Green Team. Wala, 22.
Ball, good for 1 point. Third pa yan, di ba? Third po. Third pa lang, nagpapagod kayo. Tapusin na natin. Tapusin nyo na. Magkakapi ako, oh. Ay, Sala ka, buenas. ayos, mananalo yata. Mananalo yata, buenas eh. Wow! Uy, Rip! Last touch green. Last time, Rip. Huwag nyo intayin ng bola. Bumaba kayo. Lalim! Arti yan to. Arti yan to. Tangkad sa lalim. Tanaw, napagisim. Up, the ball. What? Saban mo siya, sir. Saban mo siya, sir. Saban mo. Papahingay mo sa fourth quarter yan. Huwag yung pawa ka dyan. Yan, may kaka mo na yan. May fourth quarter pa. May fourth quarter pa. Akin to ah. Taga mo na bugpag. Fourth quarter. Aba, may dalawa kayo malaki diyan. Tanyas. Halikod mo. Degon Rob. Bibigyan ka mong balingan. Direk sila mo! 18 na lang yan. 20. Bola, mabilis ba? Balik! Ilang oras pa? Udo pika si Digo. Pasukan mo si Digo. Deg, pahinga ka. Tanto gini baba na pambabalpan. Open sa kabila oh! Nice rap. Napasakto. Uy! Sige, mamaya ka na lang po. Sikas na lang yan eh. Sikas na lang Seconds yan. na lang oh. Drive. Seconds na lang. Tira! Kabaliktaran. 19. Kira. 40 seconds. Sige lang. Pagod na yan eh. Pagod ka na eh. Sila Andra, bulodong pa. Pagat mo kayo tapas. Ayun na, open sa kabila! Tumingin pa. Pang highlights kasi si highlights si Paul. Ayun na inaabol niya eh. Tira mo. Ted, tulong ka lang yun ha.
Sige, nice next drive. 10 seconds ha. Oh. Drive sana. Third pa, nilalaro na imbis na dagdagan eh. Tanyas oh! Ay, Tanyas. Si Cardo, pahinga. Wala na, huwag na saan yun eh. Kahit mga ano lang Rob, magkakalapit lang konti. Wala lamang lang half shot tayo, okay lang. Hoy, palapitin yung kunti. Limang tips gagawin natin. 68-48 lang oh. Sige na, sige. Sino? Ako. Paul. Nako, ay sundot. Ano siya yung pangalan? Kompleto ah. Kapapasok lang eh. Mamaya. Palamangin mo muna sila. Gusto lahat maglaro. Hindi naman winning. Isa na ako dun. Hoy, ilan na yun? Tang. Mga himatlugin lang to. Starbucks. They're at 30%. Shot clock, shot clock. Sabi ko na tayo dun, para mag-isip kayo. Natalikod. Bigay natalikod. Pagkakatira, pumunta din yung shot, makukuha pa yun. Uwe ba? Ito mo pa yung isa ko namin. Hoy, Baking! Panoorin niya, wala lang yan. Kanya-kanya man. Dadagdagan ko ang lamang nila. Pangitong ba? Time out, time out, time out. Wala na, nanonood na lang. Kalma ka lang. Ay, nako. Tay-tae natin na, tay-tae. Sige, ganun lang. Ayos yan. Talaga. Eh.
Rob, i-briefing mo. Okay. Briefing mo muna yung ano. Pasok na kayo.